যখন জান্নাতে যাবে না, আমি জান্নাতে যাব না, শেষ কথা বলবে আল্লাহ গো বিরোধপুরের সরজমিরা আমি ছোট থেকে বড় হয়ে যাই এই তোমা জননী আপনারা সুবহানাল্লাহ জাগির খাইয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মা জননীরা জান্নাতে যাবে না হাফিজের কোরআন বলবে আমি জান্নাতে যাব না একবার জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। ये तालिबे इल्म क्या कहा था, क्या कहा? बुलबुल की जिंदगी है फूलों के डाल पे, बुलबुल की जिंदगी है फूलों के डाल पे, अरे बुलबुल की जिंदगी है फूलों के डाल पे, हाफिज की जिंदगी है खुदा के कलामों से। 33, 34 আপনারা শুনবেন, তাই তো 33 জন 50 টাকা করে দেন, যে 33 জন 50 টাকা করে, তাহলে আমি বলবো যে আমরা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার 33 জন অর্ধেক কেন বলে নিয়েছো 50 জন। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना तस्लीम रजा खान, हजरत अल्लाह मौलाना तस्लीम रजा खान, नारे तकबीर। আচ্ছা, যারা ভিডিও করছো ইউটিউব করছো তারা বন্ধ করে দাও, একবার বন্ধ করে বসে যাও, যারা ভিডিও করছো বন্ধ করে দাও।